Assalamu alaikum everyone. This is your course in charge, Dr. Nikat Sarwar. Today I would like to start my another session about course Radio News Reporting and Production. In this session, we will discuss categories of news bulletin. News items vary in degree according to their importance. Therefore, they are broadcast in three different categories, which are local, regional, and national bulletins. Now come to first type of bulletin, which is known as local news bulletin. A local news bulletin is broadcast by all station of radio. It contains news and announcement of local interest in an area, generally covering 3 or 4 districts. There are no political news in the local bulletin, which is primarily meant for covering social, cultural, literary, and religious functions and activities, including sports and weather. This bulletin is prepared by the news unit concerned, whereas other regional and national bulletins are broadcast by the CNO, which stands for Central News Office, from Islamabad. Local news means मकामी खबरें. मकामी खबरों का बुलेटिन हर रेडियो स्टेशन से नशर किया जाता है. इसमें मुतालिका डिस्ट्रिक्ट और उससे मुंसलिक 3-4 अजला की खबरें और ऐलानात होते हैं. मकामी खबरों में से सियासी खबरों को कम अहमियत दी जाती है. ठीक है, मकामी खबरों में ज़ाहिर है जो लोकल आप जिस जगह रहते हैं वहाँ से रिलेटेड जो न्यूज़ होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है. तो जब रेडियो में मकामी खबरें दी जाती हैं, लोकल न्यूज़ दी जाती है, तो ख्याल रखा जाता है कि सियासी खबर ना हो. ठीक है, क्योंकि सियासी खबरें देने के लिए आपके पास नेशनल वो होता है, बुलेटिन होता है, उसमें फिर आप दे देते हैं. मकामी खबरों में जो है सियासी खबरें कम से कम दी जाती हैं, बल्कि दी ही नहीं जाती हैं. आप सियासी खबरों के लिए आपके पास जो है वो नेशनल बुलेटिन होता है. मकामी खबरों का बुलेटिन मैं जैसे कि मैंने बताया हर रेडियो से नशर किया जाता है और इसमें ज़्यादा अहमियत जो है वो सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, लिटरेरी, ठीक है, यानी अदबी, सकाफती, समाजी जो तकरीबात होती हैं इनकी कवरेज दी जाती है. इसके अलावा मकामी खबरों में स्पोर्ट्स और मौसम की भी खबरें दी जाती हैं. ठीक है, और मौसम की खबरें ज़ाहिर है कि ये मकामी है, लोकल है, तो हर जगह, ठीक है, जैसे सिंध का में है, कराची से खबर जा रही है, तो ज़ाहिर है इस पे फोकस किया जाएगा सिंध और कराची के मौसम को. ठीक है, उससे रिलेटेड आपको जो है खबरें दी जाएंगी. तो ये जो मैंने आपको इसकी बताई है सब डिवीज़न, ये याद रखिएगा कि मकामी खबरों में समाजी, सकाफती, मजहबी, अदबी और स्पोर्ट्स और मौसम की खबरें दी जाती हैं. ये खबरनामा हर रेडियो स्टेशन का मकामी न्यूज़ यूनिट तैयार करता है, जबकि कौमी खबरनामा जो होता है वो सेंट्रल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो इस्लामाबाद से होती है, मेन जो होता है बुलेटिन वो वहाँ से निकलता है, और बाकी जो खबरें होती है वो हर ये जो मकामी खबरों की बात हो रही है वो हर रेडियो स्टेशन से जाती है. अच्छा, मकामी ख़बरों में जो है वो डिफरेंट मुख्तलिफ़ ज़बानों में दी जाती है. ये ख़बरें जो हैं इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, पश्तो, सराइकी, बलूची और इसी तरह बहुत सारी ज़बानों में नशर की जाती है. ठीक, तो ये आपका हो गया पहला न्यूज़ बुलेटिन विच इज़ रिलेटेड टू लोकल न्यूज़. ठीक है, तो अब आप अखबार में से
ابھی یہ آپ کا ہو جائے پھر میں آپ کو بتاؤں گی. اخبار اٹھائیے گا اور اس میں سے دیکھیے گا کہ کون سی ایسی نیوز ہے نیوز پیپر میں آئی ہے جو ریڈیو میں بھی ٹھیک ہے اسی نیوز کو ہی کوریج دی جاتی ہے. تو کون کون سی ایسی نیوز ہے جس کی بیٹ آپ چیک کیجیے گا, لائک سماجی نیوز, ثقافتی, مذہبی, ادبی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں لوکل نیوز ہمارا ہو گیا. اب نیکسٹ ہمارا جو ہے نیوز ریجنل. ٹھیک ہے, ریجنل نیوز. National bulletins are broadcast in English and Urdu. These are prepared in English and translated into Urdu. There are separate editors for regional bulletins which are prepared according to the requirements of the target areas. These are also drafted in English and then translate into different language like Punjabi, Sindhi, Pashto, Baluchi, etc. There are two basic considerations in broadcasting such bulletins. Number one is to give due importance to the regional language and transmit news in the language of the people of that particular region. Another consideration is the adequate coverage of all important regional news which may not find place in national bulletins. As you all know, Pakistan is an agriculture country and about 70 and above percent people live in villages. Of this, nearly 60% are engaged in agriculture and the rest in different profession. The percentage of the literacy is low, but at the same time, great developments are taking place as a result of various reforms. People want to know, and the radio should inform them about these socio-economic developments in their own language. They also need to know what is happening in and outside the country. So, regional bulletin contains important national news. Second, all important regional news, particularly socio-economic and culture news and sports. And third is some important foreign news in condensed form. So these are three important factors related to regional news bulletin. First is important national news. Second, all important regional news, especially socio-economic and culture news and sports. And third, some important foreign news in condensed form. Editor working on a regional bulletin must have a thorough knowledge about the history, geography, culture, and problem of the people of that region. Some problems relating to economic development, education, health, and housing are common to all, but various regions also have their own particular problems. Without full knowledge about the region, the editors cannot do full justice to such bulletins. While giving due importance to regional news items, another point to be kept in mind is that very minor items which are meant for local news should not be included in these bulletins. A news item of district level must go in the local news bulletin alone. So this is about regional bulletin, which is also known as علاقائی خبریں. علاقائی خبر ناموں کے لیے علیحدہ ایڈیٹر مقرر کیا جاتا ہے جو کہ علاقے کی ضروریات کے مطابق علیحدہ جو ہے وہ نیوز تیار کرتے ہیں, نیوز بلیٹن. یہ نیوز بلیٹن پہلے انگلش میں تیار کیے جاتے ہیں اور پھر انہیں مختلف ریجنل لینگویج یعنی علاقائی زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. یہ جو ہے یہ کچھ جو مین جو زبانیں جو بولی جا رہی ہوتی ہیں لائک پنجابی, سندھی, پشتو, بلوچی, تو ان زبانوں میں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری زبانیں ہیں جو علاقائی ڈفرینٹ ریجن میں بولی جاتی ہیں, تو اس میں ان کا جو ہے ترجمہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ یاد رکھیے گا کہ پہلے ظاہر ہے کہ یہ خبریں انگلش میں ہوتی ہیں, پھر انگلش سے
इनका जो होता है तर्जुमा किया जाता है अपने इलाकाई। तो इसमें ज़ाहिर है कि एक तर्जुमा करते हुए जो ज़रूरत होती है, एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, हर कोई तर्जुमा नहीं कर सकता है, तो इसके लिए आपको जो है बहुत एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। फिर कुछ स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं जिनको जो इलाकाई ज़बानें बोल सकते हैं, ठीक है, उसमें इनको मौका दिया जाता है कि वो आएँ और ट्रांसलेशन, ठीक है, तो ट्रांसलेशन की जो है फील्ड ऐसी है जिसमें रेडियो में, ठीक है, ये नए आने वाले स्पेशली जो इंटर्नशिप कर रहे होते हैं स्टूडेंट, इनके लिए बहुत मौके होते हैं कि वो जाके ये जो है ये खबरनामे की ज़बान, और स्पेशली ज़ाहिर है अगर आप मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं, आपको खबरें बनाना भी आती हैं, और अगर आपके पास ये है एक और स्पेशलिटी है कि आपको कुछ ज़बानें भी आ जाती हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा जो है ये मौका होता है कि जाके आप इन द फॉर्म ऑफ इंटर्नशिप वहाँ पे ये काम सीखें। और ज़ाहिर है और तर्जुमा, ठीक है, स्पेशली तर्जुमा जो है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है इस तरह के कामों की। और ये जो खबरनामे होते हैं ये जनरल न्यूज़ रूम तैयार करता है। अच्छा, अब इलाकाई बुलेटिन यानी रीजन बुलेटिन, अभी जैसे कि मैंने बताया कि इसके 3 मकसद होते हैं। पहला तो ये होता है कि किसी खित्ते के लोगों को खबरें उनकी अपनी ज़बान में मुहैया की जाए, ठीक है। आप किस डिफरेंट रीजन की न्यूज़ दे रहे हैं, तो ज़ाहिर है जब उनकी ज़बान में दी जाएगी तो वो न्यूज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है। दूसरी बात ये है कि आपको पता है रेडियो में लिटरेसी का मैंने पहले भी हमेशा बताया है कि लिटरेसी का एक फैक्टर होता है, हर एक को ज़बानें नहीं आती हैं, और पाकिस्तान तो एक जो है इलाका ऐसा है वहाँ पे आपको पता है कि दही इलाके बहुत ज़्यादा हैं और जहाँ पे रेडियो बहुत ज़्यादा सुना भी जाता है। तो इन इलाकों में जो है ज़ाहिर है कि लोगों को अगर अपनी ज़बान में खबरें आप पहुँचाएंगे तो वो उनके लिए ज़्यादा अहमियत की हामिल होंगी, क्योंकि मेजॉरिटी जो है लोगों की वो ज़बानें स्पेशली इंग्लिश तो नहीं, बाद लोगों को तो आप देहाती इलाकों में जाएं उर्दू भी समझ नहीं आती है, तो ठीक है, जब उनकी ज़बान में उनको चीज़ें खबरें मिलेंगी तो डेफिनेटली वो जो इंफॉर्मेशन वाला फंक्शन है, जो फंक्शन ऑफ आप पढ़ते हैं कम्युनिकेशन है, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट, टू एंटरटेन, ठीक है, तो ये जो है टू इंटरप्रिटेशन, ठीक है, जब तक आप अपनी ज़बान में चीज़ें नहीं जाएंगी तो लोग उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे। तो उससे पहला तो यही है कि उनकी ज़बान में, एक दूसरी बात ये है कि उससे फिर अपनायत का भी एहसास होता है, ठीक है, एक जो आप ये है कि रेडियो से आप अपनी ज़बान में जब चीज़ें सुनेंगे तो एक रिलेशनशिप हो जाती है आपकी, स्पेशली न्यूज़ कास्टर से भी होता है, तो पैरा सोशल रिलेशनशिप ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कम्युनिकेशन में। तो जो न्यूज़ कास्टर्स होते हैं तो लोगों को ज़ाहिर है जब अपनी ज़बान में न्यूज़ आ रही होती है तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा वो एक किनशिप और रिलेशनशिप वाली फैक्टर भी आ जाता है। तो पहला तो इसका ये हो गया कि अपनी ज़बान में रीजनल न्यूज़ जो है दी जाती है और किसी ख़ास खत्ते के लोगों को उनकी ज़बान में खबरें पहुंचाई जाती हैं। दूसरा ये कि इस मखसूस खत्ते में ज़ाहिर होने वाली समाजी, अदबी, मजहबी और इलाकाई तकरीबात और मौसम को कवर किया जाता है, ठीक है। ये रीजनली जहाँ भी जिस इलाके की खबर है उसमें जो भी आपकी समाजी, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस बेस जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो रही हैं आपकी, इम्पोर्टेंट वहाँ पे फंक्शन हो रहे हैं, लिटरेरी हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, कुतुब मेला हो रहा है और एग्जीबिशंस हो रही हैं, तो इन सब चीज़ों को ज़ाहिर है कि वो चीज़ें वहाँ पे कवर की जाती हैं। तीसरी जो अहम बात रीजनल न्यूज़ से है वो ये कि ऐसी तमाम खबरें जो कि कौमी खबरनामों में जगह नहीं पा सकती हैं, नेशनल न्यूज़ बुलेटिन में, इन्हें इलाकाई खबरनामों में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो कौमी खबरनामे आपको पता है कि उसमें नेशनल और इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंट इवेंट होता है उससे रिलेटेड होती हैं, और रेडियो की जो भी न्यूज़ होती है ज़ाहिर है कि उसमें एक टाइम फैक्टर होता है, बुलेटिन्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा तवील नहीं होते हैं, तो स्पेशली रीजनल न्यूज़ जो है उसमें जगह नहीं पा सकती है। पाकिस्तान क्योंकि आपको सबको पता है बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है और इसमें तकरीबन 70 से ज़्यादा फ़ीसद आबादी जो है देहातों में रहती है। इसमें 60% लोग जो हैं ज़राअत या इससे मुताल्लिका पेशों से वाबस्ता हैं, और मुल्क में तालीम की जो है परसेंटेज भी बहुत लो है, कम है,
ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملک کے مختلف علاقوں میں میگا پروجیکٹس بھی چل رہے ہوتے ہیں. چنانچہ لوگوں کو ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ کاموں کے بارے میں بھی ان کی اپنی زبان میں بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. انہیں گرد و پیش کے حالات سے باخبر رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. اس لیے علاقائی خبروں میں ہم 3 طرح کی خبریں جو ہیں ایڈ کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں. پہلی تو ہے اہم قومی خبریں، ٹھیک ہے، جو آپ کی نیشن اور نیشنل بیس خبریں ہوتی ہیں. دوسری جو ہیں تمام اہم علاقائی خبریں، خاص طور پر سماجی، اقتصادی اور ثقافتی خبریں اور اسپورٹ سے ریلیٹڈ خبریں. ٹھیک ہے. دوسری ہو گئی. اور تیسری کچھ اہم غیر ملکی خبروں کا ہم ایک ریویو یا خلاصہ یا ایک بریفلی ڈسکرپشن دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بریفلی دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ غیر ملکی خبریں تو پھر الگ بلیٹن میں بھی آ رہی ہوتی ہیں. بٹ ہمیں کیونکہ ان تینوں اس سٹرکچر پہ ہمیں کام کرنا ہوتا ہے. قومی خبریں بھی دینی ہوتی ہیں ڈفرینٹ، ہم جو ہیں علاقائی خبروں میں سماجی اقتصادی خبریں بھی دینی ہوتی ہیں اور غیر ملکی. تو ان تینوں کی کمبینیشن سے جو ہے وہ ریجنل نیوز بلیٹن بنایا جاتا ہے. علاقائی ڈیسک پر کام کرنے والے ایڈیٹرز کو متعلقہ علاقے کی تاریخ، جغرافی، کلچر، رسم و رواج، روایات اور مخصوص مسائل پر علم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جب تک وہ اس کو ان مسائل کا علم نہیں ہوگا، ان کے اس سے ریلیٹڈ پرابلمس کا نہیں پتا ہوگا، تو ڈیفینیٹلی پھر وہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دے گا. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو ایک آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے نیوز ویلیوز، ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ نیوز ویلیوز والا فیکٹر بھی آ جاتا ہے کہ کون سے نیوز ویلیوز ہیں جس کو فالو کرتے ہوئے آپ کو جو ہے ریجنل نیوز دینی ہوگی. ٹھیک ہے. اس میں بعض دفعہ کچھ ریجنل شخصیات بھی ایسی ہوتی ہیں جن سے ریلیٹڈ آپ دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نیوز. اس کے علاوہ کچھ کانفلکٹس، ٹھیک ہے، کچھ ایسی کانفلکٹس ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی ان یوزول چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک نیوز ویلیوز والا بھی فیکٹر ہے کہ آپ ان نیوز ویلیوز کے فیکٹر کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے جو ہے نیوز دے رہے ہوتے ہیں. کچھ ایسے مسائل ہیں جو تمام علاقوں میں ایک جیسے ہیں. مثلاً اکنامکلی جو آپ کی یہ ہے ڈیولپمنٹ، معاشی ترقی، ایجوکیشن، ہیلتھ، ٹھیک ہے، لیونگ سے ریلیٹڈ آپ کے مسائل. تو اس کے علاوہ مختلف علاقوں کے اپنی مخصوص مسائل بھی ہوتے ہیں. تو جیسے پانی کی کمی ہے، پانی، بجلی، روڈ، اس سے ریلیٹڈ جو مسائل لوگوں کو ہیں، تو ہر علاقے کے مسائل الگ الگ ہیں. تو ان مسائل کو اسی اہمیت کے لحاظ سے، اور پھر اس کے بارے میں ڈیفینیٹلی یہ پتا ہونا ایڈیٹرز جو ہیں جو نیوز بلیٹن بنا رہے ہیں، علاقائی ڈیسک پر کام کر رہے ہیں، ان کو اس کی انفارمیشن ہونی بہت ضروری ہے. جب تک ان کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہوگی تو پھر وہ یہ کام جو ہے وہ صحیح طرح، ٹھیک ہے، جس طرح کرنا چاہیے اس طرح یہ کام نہیں ہو سکے گا. تو ان مسائل سے واقفیت کے بغیر کوئی ایڈیٹر علاقائی خبروں سے جو ہے انصاف نہیں کر سکتا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں کے رہنے والا ہو یا وہاں سے ریلیٹڈ لوگوں سے ڈیفینیٹلی اس کا کانٹیکٹ ہو، تو وہ ان ساری چیزوں کو اپنے جو ہے ریجنل بلیٹن میں اہمیت دے گا. علاقائی خبریں تیار کرتے وقت یہ بھی مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ ان خبروں میں معمولی خبریں نہیں آئیں، کیونکہ اس طرح کی خبروں کے لیے مقامی جو ہے آپ کا خبرنامہ موجود ہے، آپ جو ہے اپنے لوکل نیوز میں دے رہے ہوتے ہیں. تو علاقائی جو آپ کی ریجنل نیوز ہیں وہ میں اس طرح کی عام خبریں نہیں آنی چاہیے. اور جو ہے چھوٹی چھوٹی آپ جو ہے فنکشنز، تقریبات کو بھی اس میں کور کر سکتے ہیں. مثلاً ضلع کی سطح کی خبر علاقائی خبر نامے کے بجائے مقامی خبر نامے میں بھی دی جا سکتی ہے. تو یہ آپ کے جو تھے کچھ پوائنٹس ریلیٹڈ تھے ریجنل نیوز بلیٹن سے. جب آپ اس میں یاد رکھیے گا بنیادی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ کس کس طرح کی نیوز جو ہے وہ ریجنل نیوز بلیٹن میں آنی چاہیے. اب اس کے بعد ہم اپنے تیسری فیکٹر کی طرف جاتے ہیں. Okay, this is all from today's session. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں پھر آپ سے ایک ڈفرینٹ ٹاپک پہ بات ہوگی. Until then, اللہ حافظ.